বন্ধুরা আমরা গুলমার্গ ঘুরে আমরা নিচের দিকে নেমে আসছি। তো এই পথে যাওয়ার পথেই একটা আপেল গার্ডেন আছে। আমরা এই আপেল গার্ডেনে এসেছি। দেখুন, আমরা এই আপেল কলকাতাতে অবশ্য মার্কেটে পেয়ে থাকি। দেখুন, এখান থেকেই আপেল কিন্তু সরবরাহ হয়। খুব সুন্দর লাগছে। বন্ধুরা এটা দেখুন, এটা হচ্ছে আলু বগুড়া গাছ। যেটা আমরা কলকাতায় ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে এই গাছ। দারুণ লাগছে, দারুণ। প্রত্যেকটি গাছে বন্ধুরা আপেল কিন্তু ফলে রয়েছে। ये अभी ये 25 अगस्त के बाद रेडी हो जाएगा। इसमें जो काटी है ना, ये 25 अगस्त के बाद रेडी हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, पूरा ऐसा पूरा काला। कौन सा वो? ये वाला हम लोग के लिए मिलेगा नहीं? अभी अभी रेडी नहीं है ये। अच्छा, 3 अगस्त तक नहीं आ पाएगा। अगस्त से सितंबर में जो आता है ना, फिर कहाँ मिलेगी? ये इसको फरवरी में लगाया जाता है। फरवरी में अभी कोई पेड़ नहीं, फरवरी में लगाया जाता है। কত আপেল দেখুন বন্ধুরা। ये आप इसका ये जाता है कम से कम 6-7 हजार रुपए का पेड़। ये तिब्बत का है, असल में तिब्बत का है। ये तिब्बत का है। দেখুন বন্ধুরা, এটা গ্রিন আপেল। बने बने দেখুন বন্ধুরা, এটা হচ্ছে অ্যাপ্রিকট। প্রচুর ফলে আছে। वेस्ट बंगाल से आप? जी, आप भाषा समझते हैं ना? हमें पता हो, क्योंकि हमारा काम तो ज्यादा वेस्ट बंगाल के साथ होता है। जी, वो जी, ज्यादा जी। सेब लेता है। जब सेब तैयार होता है ना, पूरा बंगाल यहाँ आता है, लेकिन वो सेब ज्यादा लेता है। पेटी भर के बोले। लेकिन उनमें क्या है, उनमें देखो, उनमें एक कमी है, जो भी आधे अच्छे हैं, उनमें क्या है, वो सस्ते वाले ढूंढते हैं। अच्छा अच्छा। हम उनको बोलते हैं आप चीज अच्छा ले जाओ। जब आप इतने दूर से आ जाओ, रुपया सोच के बात मत करो। मगर ये राबर थोड़ा रो एप्रिकॉट है। হ্যাঁ, নিচে থাকলে নিতে পারো। नीचे थोड़े जा जावे नीचे बात नीचे बोले सब्जी उसको बोलो, उसको बोलो। सर जी, नीचे दो पड़ा हुआ है, उठा ले। उठाओ उठाओ, कोई बात नहीं, उठाओ, जो पड़ा हुआ होता है उठा। लेकिन ये अभी खाने के लायक नहीं, खाएंगे नहीं, ले जाए। उठाओ आप, कोई बात नहीं, जो नीचे गिर गया ना उठाओ। हाँ हाँ ठीक। लेकिन क्या है, बिना पूछे तो हाथ देना ठीक नहीं है। जो मतलब अगर इस वक्त हम तोड़ेंगे ना, ये नुकसान होता है, क्योंकि ये खाने के लायक है नहीं। वो जो पक्का वाला, पक्का जो पत्ता है उसको गिरा दीजिए। बिल्कुल ये गिरा हुआ है, ये गिरा, कोई बात नहीं, ये गिरा हुआ है। वो पत्ता गिरा देना अच्छा नहीं लग रहा है। वो पका हुआ पत्ता सूख गया है, उसको गिरा दीजिए। ये सूखो आपने सही बात बोली। हाँ, देखो हाँ। ये किसी ने तोड़ा, हाँ, किसी ने तोड़ा है शायद। तोड़ दे रहा, इसलिए ये सूख गया। ये भी तो सेब का पेड़ है, लेकिन इससे फल नहीं है। इसमें ये वाला इसमें फल नहीं आया इस साल। इस साल नहीं आया ना। अच्छा सर, इसमें अगले साल फिर इसको कटिंग होगा। पिछले साल इसमें बहुत था। हाँ, ये तो कटिंग होगा फिर। कोई बात नहीं, ये खट्टा वाला है पूरा, ये खट्टा वाला है। নিচে যেটা পড়ে আছে তুমি নিতে পারো। ये एंड अक्टूबर रेडी हो जाएगा। देखने लोगों में ये एंड अक्टूबर रेडी हो जाएगा। ये लोकल में ज्यादा चलता है।
शुगर भी इधर বন্ধুরা এটা হচ্ছে অ্যাপ্রিকট। नहीं मिलेगी सब দেখুন অ্যাপ্রিকট ফলটা আমরা তো মার্কেটে প্রসেসিং করা জিনিসটা খাই, এটা যে গাছে অরিজিনাল ঝুলছে দেখুন। দিদি দা এখানে দিয়ে একটা পড়ে আছে, নিলে নিন। না হাত দেওয়া যাবে না, ओ সেই লোক গাছে হাত দেওয়া যাবে না। আছে হাত দিবেন বিপদের মধ্যে থাকবে হ্যাঁ গুণগার দিতে হবে, ফাইন দিতে হবে। একটু ভালো জায়গায় যায়, ভালো জায়গায় এই বড় খাওয়ার মতো হয় বুঝলে? বন্ধুরা আপেল বাগানটি দেখুন, দারুণ লাগছে। আর দেখুন আবার একটা ফল দেখাই, যার নাম হচ্ছে অ্যাপ্রিকট। পুজো অক্টোবর এই দেখুন, এটা হচ্ছে অ্যাপ্রিকট। হ্যাঁ কি এখন কোনটা পায়ে দেখি দুটো নেব ডালা চা আর পার খাবে না কিন্তু ঠিক আছে, পরে যখন যাবো তুই বলবে। এই দেখুন বন্ধুরা, এই দেখুন এটা হচ্ছে আলু বোকরা। দেখুন প্রচুর ফল হয়ে আছে। এখান থেকে ভিউজটা দেখুন, পাহাড়ের দারুণ লাগছে। পাহাড়টা দেখুন, বন্ধুরা আমরা এখন আছি শ্রীনগর লেক। দেখুন বন্ধুরা এখন 7:30 বাজে, এখনো এখানে রোদের প্রভাবটা রয়েছে। এই দেখুন এই পাহাড়ের চূড়ায় ওটা বোঝা যাচ্ছে যে রোদের প্রভাব এখানে কতটা আছে। এখনো এখানে পুরো দিনের মতো পরিষ্কার। এই দেখুন বন্ধুরা লেকটা দেখুন এবারে, এই হচ্ছে লেক। এই দেখুন কত বড় লেক দেখুন। চলো যাবে नहीं नहीं भैया हम तो घूम ही रहे हैं, अब शिकारा पे चढ़ के क्या करेंगे। দেখুন বন্ধুরা কত বড় লেক দেখুন। এই লেকটি যদি এখান থেকে বোট নেন মিনিমাম 1.5 ঘন্টা সময় লাগবে লেকটি ঘুরে কমপ্লিট করতে। এই দেখুন প্রচুর বড় লেক। লেকের উল্টো দিকে মার্কেট আছে, আপনারা মনে করলে এখানে শপিং করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই।
বলে দিতে হবে, বলতে হবে। হ্যাঁ, ওই ডেটে আবার ঘর বুক করবে তো, বলে দিতে হবে। ফোন নাম্বার আছে, বলে দেবো? দাঁড়া, বড়বাবু কি বলে? এসে বলবো। আচ্ছা।